Assalamu alaikum, dear students. किताब राव बसी पेज नंबर 22. परुन मंगा HCF कड़े पर डिवीजन मेथड बानी और HCF हम कड़े पर बलोस पर फैक्टराइजेशन मेथड बानी. उस क्वेश्चन 1 और 2 खुश उस क्वेश्चन नंबर 3 दे. क्वेश्चन नंबर 3 किसी शेदी क्वेश्चन नंबर 3 की डेटाबेस क्वेश्चन ही दी. दा की चॉइस देता सारा कप फैक्टराइजेशन मेथड के और कप डिवीजन मेथड के ताखपला ख्वादा दोनों बानी आंसर सेम राजी. बस दगा लिहाज साथी ची डेटा पुट की सही नोर दी की डेटा पुट कोला मसानी जका द्री मासिस दर करी दी और दी बल्कि द्री लेंस दर करी दी. बस सिर्फ लेंथ पुट का और जी कम आई के वाड़ी जी शीशे वाड़ी अगौली के रिक्वा डेटा के नोर मागा सेम क्वेश्चन दे जिसंगा मंगा मख के ओकरा गोरा. Find the greatest possible mass of kilogram bars that it can exactly weigh 20 kilogram, 65 kilogram and 70 kilogram masses of object. इतमाल मालूम का चीज greatest possible mass इधरे वाणु सिशे दे. इधरे वाणु 20, 65 और the 70 greatest possible mass यानी CF ची exactly divide कीगी आगा यो mass माला रुबा सा ची exactly divide कीगी पसिशी बानी. 20 पे exactly divide कीगी, 65 पे exactly divide कीगी और 70 किलोग्राम पे exactly divide कीगी. तासी mass माला रुबा सा. नो गोरा mass of object M1 ची दे दा योला माउन नंबर को M1 20 किलोग्राम बदले M2 65 किलोग्राम M3 70 किलोग्राम. उस required data से शेदा al tas to barakari find the greatest possible mass of kilograms. Tana wadi the mass of kilogram this is greatest possible. उस तब की सौ की HCF मालूम की दे 20, 65 and 70. उसका by division method मालूम है और by prime factorization method बानी मालूम है. उस गोरा जिप division करने वाला division ना आसान नहीं division method बानी ज मालूम हो मानो गोरा था. डिवीजन में तो रूल्स दारी चिकला था 2 इंच या 3 इंच दे किलो पेरानी 2 इंच बता इससे मालूम है आई की बची दे चिकम वड़ा इंच दा बदन बार लिखी और वड़ा इंच बा दन लिखी नो गोरा 20 बार मुड़ी को 65 में दन मुड़ी को नो 20 चेज 3 जल मल्टीप्लाई कम से बती राशि 60 बती राशि नो दे सर निजी इंच शोन बे बती सब रिमाइंडर बती सर राशि 5 बराशि. सेकंड रूल दा दे स्टेप दा रे जिसता से कम रिमाइंडर रालो बस सेकंड डिवाइजरी और चिकांस्ता फर्स्ट डिवाइजर बस second dividend di no such come 20 show aga delta rashi or 5 basi shi second divisor shi no 5 4s are 20 da khatam show the my HCF the read one sara lo 5 ra so 5 bani maza da 70 mukammal 70 ji for 5 ko man tas to pata ra 5 ji 70 khab mukammal exactly kigi like 5 10 ja 50 raji or 5 11 ja 55 5 12 ja 60 5 13 ja 65 or 5 24 ja sorry delta 12 14 में हाँ नो 14 नो गोरा 5 14 जब असराशी 70 बराशी हो तब मुकम्मल. So the greatest possible mass of kilogram bars is 5 kilogram. नो जमा आंसर से शेरे 5 kilogram मालूम शू जिस greatest possible mass of kilogram bars 20 65 दाम तता सूली के नो लगभग हस्तशी bars of 20 kilogram 65 kilogram and 70 kilogram is 5 kilogram. That's issue that's my answer show. Then to go find the minimum length of a measuring tape which can exact measure the 12 meter 18 meter and 30 meter dimension of a room. वो सीधे तब मैक्सिमम लेंथ मालूम का दे दे वाला लेंथ ता मालूम दे देता हो दी मैक्सिमम लेंथ मालूम का एग्जैक्टली डिवाइड की पिदा 12 pm डिवाइड शी 18 pm डिवाइड शी और 13 pm डिवाइड शी नो गोरा लेंथ 1 ची दे मासरा 12 मीटर दे लेंथ 2 मासरा 18 मीटर दे और लेंथ 3 मासरा L3 मासरा 30 मीटर दे. जो मालूम है फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ मेजरिंग टेप 10 शे दे मादा ना मालूम दे जो बस हो कमा
solution به start کوم نو ګوره دا هغه ما په division method کړو دا به زه څه وکړم prime factorization method باندې وکړم نو ګوره نو پهله به د factorization method rule number 1 دا دی چې پهله تاسو معلوم کا د دې فیکټر دی معلوم کا نو فیکټر به زه معلوم کوم د 12 ګوره 12 چې په 2 کې 6 باندې راشي بیا چې په 2 کې 3 باندې راشي او 3 چې په 3 کې 1 باندې راشي بیا 18 دی 18 چې په 2 کې 9 باندې راشي بیا چې په 3 کوم 3 باندې راشي 3 باندې جو کوم 1 باندې راشي بیا داسې 30 دی 30 چې په 2 شي 15 15 چې بیا په 3 شي 5 او چې 5 په 1 شي 1 به تیرا 5 5 وشي 1 به تیرا شي نو ګوره 12 فیکټوري ما سره معلوم شي 12 2 ملټیپلای 2 ملټیپلای 3 دی د 18 2 ملټیپلای 3 ملټیپلای 3 دی او 30 جی دی 2 ملټیپلای 3 ملټیپلای 5 دی نو ایچ سی اف دغه ګوره سیکنډ رول ما سره دی چې دغه ګوره کامن سدي نو ګوره دغه یو 2 کامن شو بل ګوره 3 دلته کامن دی دلته کامن دی دلته کامن دی 3 کامن شو نو 2 ملټیپلای 3 بس شي 6 بشي نو ایچ سی اف is equal to 6 so the maximum length of a measuring tape تاسو به دلته ولیکئ چې 12 meter of 12 meter 18 meter and 30 meter is 6 meter دا څه شو ستا انسر شو question number 5 there 60 rose plants 75 jasmine plants and 90 lily plants are to be planted in a garden such that an equal number of plants are there in each row what is the maximum number of plants that can be planted in a row देखिए वो तासरा 60 rose plants 75 jasmine plants and 90 lily plants थी तब बदा यो गार्डन के लगे ओ रोगान पदा के बे लगे چې په هر یو رو کې د روز پلانټ نم یو شان دي راشي ګلونه راشي او د جیسمین پلانټ هم راشي او د 90 لیلی پلانټ هم چې د ګلونه پلانټ چې سیم راشي د سي روغانې با جوړي نو دا غیر لپاره تاسو میکسیمم نمبر اف پلانټس پکار دي سونه کم کم نه سمره راوالي دا یو نه سمره بوټي راوالي چې په رو کې یو شانتي راشي نو هغه لپاره دا د میکسیمم نمبر اف پلانټس پکار دي هغه معلوم دي هغه معلومول دي نو ګوره 60 روز پلانټس او 75 جیسمین پلانټس او 90 لیلی پلانټس required sir what is the maximum number of plants that can be planted in a row څومره plants پکار دي چې موږ یو قطار کې یو رو کې ولګو نو ګوره HCF of 60 75 and 90 by division method دا تاسو په factorization method باندې کوي شي او په division کوي شي ګوره 60 چې rules دا دي چې 6 وړاندې سبا بارو دي او وړاندې سبا دنه ودی نو 60 می بارو کو 75 دنه شو 60 صرف چې 1 کېږي په 2 کوم 120 راځي سوا کېږي نو 60 می په 1 کو 60 کې رالو 50 کې بقایا شو نو ګور ریمایندر بس شي سیکنډ ډیوایزر شي او فرست ډیوایزر بس شي سیکنډ ډیوایډر بشي نو 15 چې بیا په 60 کې نو 4 باندې خاص کېږي نو 4 15 1 15 15 2 30 15 3 45 15 4 60 د دې دوه په HCF معلوم شو دا 15 شو بیا 15 مو کا په 75 نو 75 چې په 15 باندې کېږي نو 15 5 ځا سره راځي 75 so the maximum number of plants that can be planted in a row is 15 plants نو 15 plants موږ اړ یو رو کې دار یو ناوالو نو خو په ترتیب سره ټول روغانه کې دا ګلونه لګيږي plants like mukamali gora bia question number 16 find the greatest number that will exactly divide 36 48 and 84 this your number malum ka chaga 36 हम divide करे शी 48 हम divide करे शी और 84 हम divide करे शी so मध्य किसी given data जरूरत नहीं है कि find the greatest number मतलब the HCF मालूम का 36 36 48 and 84 that the division method of prime factorization method में दोनों मान के शी जी prime factorization method bani ko manogora 36 and 48 and 84 by prime factorization method nogora 36 * 2 ki 18 b * 2 ki 9 bia 3 * 9 ki 3 badra shi 3 * 3 ki 1 badra shi bia 48 tagora 2 ki 24 b * 2 ki 12 b * 2 ki 6 और b * 3 ki 6 badra shi 6 b * 2 ki 3 badra shi 3 po 1 ki bia the 84 the 84 * 2 = 42 b * 2 = 21
او بیا 21 په 3 شي 7 او 7 په 1 کېږي. دا څه ګوره فیکټري ماته پیرنې سټپ شو فیکټري معلومه شو. اوس فیکټر کې کامن وګورئ. نو ګوره دې کې وګورئ دا 2 کامن شو بیا چې دا 2 کامن شو ګوره دلته بل کامن نشته 3 دلته هم دی 3 دلته هم دی او 3 دلته هم دی بس دا 3 بل حساب کې کامن دا 3 سی کامن شي 2 ز 4 4 3 ز 12. So the greatest number that will exactly divide 36, 48 and 84 is 12. دا زموږ نننۍ کلاس I make sure تاسو ټول به پوه شئ چې تاسو کوېسچن کمنټ کې کمنټ کوئ شئ ان شاء الله جواب به تمه وي. Thank you. الله حافظ.